सत्य करितिली जे ई जन्म रे तमर मोर भेट साक्षात नहीं न द्वापर जुगरे मिलन हेबा बोली कर जदि कृष्ण हेतिते बेले तो भाव प्रेम विश्वास नहीं करी मोर घर के आसीते एंता चोर चुहार बहंगर लिखे राती बेला नहीं आसीते ई पिला के काहे चोर बोली कर ना दमे पाटी रंगिया चोर बोली कर ना दमे एते कवाट के से माने खुली करी आसी छ आगो काहू आसीबे मोर दुख नसीबे गो से तो दुखी धन बनमाली ये बाबा बाबा पित्रे तया जुगरु भेट मोरे नाई गो जीवन से मते भूली जिते बेले तुम कहल जे पातालपुर कथा पातालपुर तो जिते बेले भासी जाउछे से दिन ठानु प्रभु आगो काहू आसीबे मोर दुख नासीबे गो दुखी दान बननी आगो काहू आसीबे मोर दुख नासीबे गो दुखी दान बननी आते तोया जुगरु भेट मोर नाई गो जीवन के मते भूली के माते तोया जुगरु भेट मोर नाई गो जीवन के मते भूली सेई परे रामचंद्र सही रामचंद्र हां मुई सही रामचंद्र तो या जुगर लागे पर तमर लागे में कहां नहीं करि छ तुमे काना करि छ मन विवाह हेबा केते दिन पर रामचंद्र पितृ सत्य पालन करी करी वनवास चले रामचंद्र जणे जायथिले भी तही किंतु मुई अर्धांगिनी ही कर मुई घरे जणे लोग थिले काई करबी प्रभु को मुई भी सहाय्य हेबी बोली के तमर संग में 14 वर्ष वनवास नारी धर्म निभै छ तुमर पाई मुई रावण मते चोरी करी कर नहीं गले जदि मुई घरे थाई दीती काहे कि मते चोरी करती तुमको सहाय्य कली बोली तो मते रावण चोरी करी नहीं गला एते अविश्वास कलो जे तुमे मते शेष के अग्नि परीक्षा दे कर घर राजार कर्तव्य हला माई प्रजा मान को पालन करबा अच्छा सेटा फिर तुमे राज्य धर्म कलो हां हां ता परे भी मुझे ते बेले वाल्मीकि आश्रम रे रहितली पुनी थरे मते तमे डकई करायला आ सेई सभा मध्ये तुमे मते अग्नि परीक्षा देथिल ई पिला निजर बुद्धि हैला ठाकुर आ परर बुद्धि कुकुर परर बुद्धि के जदी धर्म बेले निजर वंश विनाश है ए मापुर तुमर लागे में कितने कष्ट भोग करछे को आगत्रे तया जुगरे से गंगा कुलरे धीबर धइला पाद तुमर धीबर धइला पाद आगत्रे तया जुगरे से गंगा कुलरे धीबर धइला पाद आगो पूर्व जन्मरे से पुण्य कला दे पाएला रे संपद मरे से पुण्य कला दे पाएला संपद सामान्य अधिवर्टे भगवान श्री कृष्णंकर प्रभु रामचंद्रंकर पाद पद्म के धोई पाइला तार भाग्य केड़े बड़ थिला जे कि सृष्टिकर्ता जहार पाद पद्म के जुग जुग धरी हर ब्रह्मा तपस्या करि नै पाइले कोटि कोटि ऋषिगुणी माने तांको तपस्या करि नै पाइले आउ से धीवरटा धोई पाला आज से प्रभु मोर घर के आसी छन पर केन कृष्ण आसी छन जे के पचरा कृष्ण बनी जीवी की परते
ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ହଁ ଗୋପପୁରରେ 5ଟା କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, 5ଟା କୃଷ୍ଣ 3ଟା ରାଧା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ରାଧା ପଞ୍ଚକୃଷ୍ଣ। ହଁ ହଁ ତମେ କେନ୍ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛ ମତେ କହ। ଆରେ କେନ୍ ଆମେ କୃଷ୍ଣ? ଦୁହେଁ ବେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛୁ ନା ହଁ ନା को डेट ଆମେ ଅଛୁ ଆବେ ରଖି ରୁଖା ଦି ଆଗ କୁଞ୍ଜ ଦର କିମ୍ପା କରୁ ମନାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନା କୁଞ୍ଜ ଦର କିମ୍ପା କରୁ ମନା କୁଞ୍ଜ ଦର କିମ୍ପା କରୁ ମନାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନା ମୁଁ ତ আসি যেতে কালিয়া সোনা আগ পদ্ম কুঞ্জ আসিছি বিলাস কুঞ্জে ডাকুছি গো বিলাস কুঞ্জে ডাকুছি আগো রতি দিও তুর সহন বিনা আগো রতি দিও তুর সহন বিনা রে চন্দ্র বদনা গো কুঞ্জ দ্বার চিন্তা করু আগ পঞ্চকৃষ্ণ আসিଅছি প্রিয় রাধাকু ডাকুছি গো প্রিয় রাধাকু ডাকুছি আসিଅছে যশোদার কাহ্না আসিଅছে যশোদার কাহ্না মাই ব্রজমনা কুঞ্জ দ্বার কৃপা করুণা পদ্ম কুঞ্জরু বিলাস কুঞ্জকে আসিছে মুই আসিছে পঞ্চকৃষ্ণ তমর না হেলা প্রিয় রাধা আরে ইতান না হলা কুন্দরু আর মুন্ডা হলা করলা বলে তুমি সি পঞ্চকৃষ্ণ হ্যাঁ আগো কেউ দিকে কুঞ্জ ঘর কেউ দিকে মুখ তার গো কেউ দিকে মুখ তার আগো কেউ দিকে কুঞ্জ ঘর কেউ দিকে মুখ তার মা কেউ দিকে মুখ তার আর কেউ সখী রহি অছি সিনা আর কেউ সখী রহি অছি সিনা গো মাই গঞ্জনা কুঞ্জ দ্বার কৃপা করুণা আগ পূর্ব আগ পূর্ব দিগরে যে কুঞ্জ অছন্তি রহি পূর্ব দিকে কুঞ্জ ঘর পশ্চিম দিগরে তা মুখ তার রাধা মাই গো শুণ রাধা মাই গো কুটিলা অছি সঙ্গর রাধা মাই গো পূর্ব দিকে কুঞ্জ ঘর পশ্চিমরে মুখ তার আউ কুটিলা সখী তোমার সঙ্গে শুই পড়িবি অছন গমে আগো কেউ বংশর পুয়া তুই কেউ বংশ ঝিয়া মুই গো কেউ বংশ ঝিয়া মুই কেউ বংশর পুয়া তুই কেউ বংশ ঝিয়া মুই মা কেউ বংশ ঝিয়া বংশধারা কহি দেব মতে রে বংশধারা কহি দেব মতে রে কিতারা তেরে চরা
যদি তুমি রাধাঙ্কর ঘর তুমি যদি আস ভাল পাপ হয়ে যাবে গোটে বংশর যদি গলি হেই গলে কেনতা অসুবিধা নাই হেবা এটা তো পচরেছি আগ যত বংশ পুমুই সম বংশ ঝিও তুই গো সম বংশ ঝিও তুই আগ রতি হেব তুর সম বিনা রতি হেব তুর সন বিনা গো চন্দ্র বদনা কুঞ্জ দ্বার কিম্পা সুরতি অটে কাহার স্ত্রী কি বা পুরুষর স্ত্রী কি বা পুরুষর সুরতি অটে কাহার স্ত্রী কি বা পুরুষর স্ত্রী কি বা পুরুষর ইহা ফেড়ি কহি দেব মতে সীতারা তেরে চোর কহমতে আগরটে পুরুষর কিয়টে শ্রীঙ্কর গো কিয়টে শ্রীঙ্কর আগ জয় দেব করিছি রচনা আগ জয় বন্ধু করিছি রচনা গো চন্দ্র বদনা মাই গো কুঞ্জ দ্বার কিম্পা করু মনা জোহার মাই মাইকো মাই গো নাই নাই মুই তোমার মাই নহেছি क्या करते হয় গো এতে রাতি আসবে মাই 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 কেতে পচারুছ জানি জানি গো গেলে রানী রে মোর মাই সজনী খালি জানি জানি পদরছন সখা জানি জানি অজনা চাখিকে চাহনি নাই আর কলছতাকে পয়সা নাই মাই মাই বলি ততে মাই বলি হো ততে করুছে হুরিয়া গো মতে কাই যে হড়িয়া করছ গো নন্দর পেঠা ময়ূর চুলিয়া এ পিলা নন্দর পেটা ঘন কালিয়া মাই মাই বলি ততে মাই মাই বলি ততে মাই মাই বলি ততে বড়ুছে হুড়িয়া গো নন্দর পেটা ময়ূর চুলিয়া নন্দর পেটা ময়ূর চুলিয়া নন্দর পেটা ঘন কালিয়া নন্দর পেটা ময়ূর চুলিয়া কাটেছি আগো গোপগা সারা টাহি টাপরা খাই দেমি মুই বিষ মোহরা গো বিষ মোহরা দেখা চেহারা মরে গেল
नहीं तो खाबो माई कि मत रथी दान जदि नहीं देबो मोरा के बोले मैं मोरे मोहरा खेबर मर जिमी को माई कपाओ सब आगो गपगार सारा टाही कपड़ा खाई देनी माई 20 मोहरा गो 20 मोहरा गो टका तेरा माई माई बोली तोते करू ते हुरिया दे नंदर बेटा मयूर चुरिया नंदर बेटा खन कालिया मयूर बेटा मयूर चुरिया नंदर बेटा खन कालिया माई गो ई पीला केंता केंता आगो नहीं होइसन गो दिया के बोलसन दिया और दिया के बोलसन ताई दिया प्यार दिया मत जनता कथा रे पतरावल मुई भी तुमको गोटे कथा पतरानी मैं काहे কথা इले पचरे छे पीला मुई आसली के नहीं केन कुंजरू आसीच केन कुंज डाकुच तुम केन के बंशर पुआ तमे पचरा हंता केन बंशर झियो मुई बुरी बुरी कहि हंता ले नहीं एले पचरा बना आंसू टानती देखो तो सखा सुगंधा एक्चुअली दंड के समस्त देखबा लागि तो चाहे सम ओधा समलपुरी भी हसी तमर पता तो सखा कान ना हला लक्ष्मी मुंडा लक्ष्मी मुड़ा सत्य जुगरे मोर माई थिले लक्ष्मी तो से लक्ष्मी कर चरित्र टिकी लक्ष्मी आदि पदरामा लक्ष्मी आगो श्री कृष्ण बलंती आलोकिसरी समुद्र मंथन तु अवतरी लक्ष्मी नाम गोटी थिला से काले 33 कोटी देवता जे थिले गो माई ब्रह्मा शिवं को निंदिलु आगो केउ पुष्पमाला धरी राजबाला केउ पुष्पमाला गो माई धरी राजबाला ई विष्णु को बरण कलु गो सुंदरी बैकुंठ पुरे आसिलु माई गो सत्य जुगरे जते बेले तुम लक्ष्मी रूप रे थिलो समुद्र रो जन्म हेथिलो तो 33 कोटी देवा देवी के निंदा करी करी ब्रह्मा शिवं को मध्य निंदा करी करी काण करथिलो विष्णु को केवल पसंद करिथिलो आर बिहा हेथिलो विष्णु को तो विवाह जेन बिहा नहीं हेथिलो गो मई केन पुष्पर माला थिला केन फूल रो माला थिला केन फूल रे तैयारी हेथिला आगो के विष्णु लक्ष्मी को बाहा कले केते जण तो ही बराती गले के वेद पाठ कले गो मई केउ भोजीवंती थिले गो सही के कन्यादान कले के बजा बजाई थिले आगो विभीषण बोले उत्तर न देले विभीषण बोले गो उत्तर न देले लक्ष्मी देई थिले पड़ के ऊपरी कह रासेश्वरी लक्ष्मी विष्णु कर माई गो बाबू तो काए पुष्पर माला दिकरी विष्णुंकर गलारे देइथिलो आर बिहा हिथिलो विष्णु लक्ष्मी को के बाहा करिथिले के वेद पाठ पढ़वा लगी होम यज्ञ करवा लगी ब्राह्मण आसीथिले के वेद पाठ तो कले केते जण बराती आइथिले विष्णुंकर आडू सेटा कहबो तुमर आडे बराती के तापर तुमको कन्यादान के करले सला विधा के मारिथिला भोजी कोला केने कहबो पाइस कोला केने मटन कोला केने छतु कोला केने पनीर कोला केने दाल कोला केने केते जिनिस का करती ए हर केंतिर मेलोडी आनी थिलो से बाजा। बाजा 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 केन बजाबाजी थिला के कन्यादान करथिला सला विधा के मारिथिला लगे दिल का हमारे गल स्टाइल और लास्ट के गो मई माने बिहा बुई सरसल भुजी नहीं खासन भुजी खाइथिलो जे काना खाइथिलो जे ताकू को सुन सकेगो लक्ष्मी एवं विष्णुकर कथा पचरे छे हां हां आगो कृष्णकर कथा सुनिर कृष्ण पारो कुमारी कृष्ण पारो कुमारी
যেତେবেলে দেব এবং দানব মিশি সমুদ্র মন্থন কলে মন্থন কলে সমুদ্র মন্থন অনেক দ্রব্য জন্ম হেলা হ্যাঁ হ্যাঁ পঞ্চজন্য শঙ্খ হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঐরাবত হস্তি পারিজাতক পুষ্প পুষ্প। কুশেশ্রব অশ্ব হ্যাঁ। লক্ষ্মীଙ୍କର ଭାଇ ଶଶୀ ଶଶୀ। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଅମୃତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ ହଁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଗ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମାଳା ହରିଣ ତୁମକୁ ବରିଥିଲି ତୁମକୁ ବରିଥିଲି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାବ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ହେ ବନମାଲି হইকি বাপ ধন কলা কাহ্নু কেউ পুষ্পর মালা দি করে বিয়া হইছিল পদ্ম পুষ্প মালা ধরি করে তোমাকে আমি বরণ করেছিলি আর লক্ষ্মী এবং বিষ্ণু বিবাহ করে বিবাহ করଥିଲେ তো কেতে জন বরাতি যেতিলে কিয়ে বেদ পাঠ পঢ়িଥିଲେ উল্টিয়া সিধা কথা কহিলে মতে ভাল নাই লাগে কহি দছে কাহ্নু হ্যাঁ হ্যাঁ কিয়ে বেদ পাঠ তোমার আড়ে বরাতি কেতে জন আসবে যে আমার আড়ে গণিত মাকে ए माँ आजी काली काना हो मोबाइल जुग आगे सेटिंग ही करे पछे बैटिंग हेती बोले निजर समधी थिया बोले समधी के फोन करबा हेलो हेलो। जी बसिया फोन करूचे मु टुकिल बसिया गो हेलो समधी बाहर ना হয় হয় বাহারে নোনা केतेटा गाड़ी पते होचे 15টা बोलेरो 15टा बोलेरो केते लोग पते हेबे হেমো পুরা 500 লোক 15टा बोलेरो ने 500 लोग होचे तीरे गोटे गोटे बोलेरो ने माखनी बारी लटकी करे होचते ई केडा केडा छुआ माने आनु छके किड़किड़की छुआ मने किने आ गया ए बाबू सुकरू फैमिली फैमिली आसियार पट मार तो ने 500 लोग होचत दिख ओ बेले यहाँ देश ना कली जुगे अकाउंट करछन केते जण आछन लक्ष्मीकर विष्णुकर विवाह करे केते जण बराती एके आछन जण बराती गले तो गले क्या पूजा निथिले पता भी पाबो আগতে 30 কোটি দেবতা বরাতি হইতিলে বরাতি হইতিলে নারদ বীণা বাহির বিবাহ সে করিলে স্বয়ং নারায়ণଙ୍କର ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିବାହ ହେଉଛି ବୋଇଲେ ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର 33 କୋଟି ଦେବତା ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଭୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ବେଦ ପାଠ ପଢିକରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆଉ କିଏ ସେଇ ବଜା ସମୟରେ ବଜେଇଥିଲେ? ତ ବଜା ପାଟି ନାହିଁ ଥାଇ ଭଜା ପାଟି ନେଇ थे ତ ସେହି ସମୟରେ ଖାଲି ଖାଲି ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କର ବୀଣା ବାଦ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିବାହ କଲେ ଆଉ ତୁମକୁ ଶଳା ବିଧା ମାରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶଶୀ ମା ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମା କହିସନ୍ ଜଗତର ମା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ ହଁ ବେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯଦି ମା କହିସନ୍ ବେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇକେ କାଁ ବୋଲି କରି କହବେ ଭାଇ ବୋଲି କରି କହିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇକେ କାଁ ବୋଲି କରି କହିବେ ମାନେ ସଲା କହିବି ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ମା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇକେ ମାମୁ ନାଇଁ କହିବେ ମାମୁ କହିବି ଗୋ ଜଗତର ସମସ୍ତେ ମାମୁ କହିବେ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶଶୀ ଶଶୀ ବୋଇଲେ ଜହ୍ନ ସେଇ ଶଶୀ ତମକୁ ଶଳା ବିଧା ମାରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ଶଶୀ ତୁମେ ବି ମାମୁ କହେସ ବାଟର ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ବଜାର ବୁଲି ବାଟେ ଲଗାଲି ଚେରେ ପାସି ମୋର ମାମୁ ଟୁକେଲ ଗୋଟେ ଅଛେ ଯେ ମୁଇଁ ତ ହରିଆ କରସି ଇମାନେ ବି ହରିଆ କରସନ୍ ଇମାନେ ବି ହରିଆ କରସନ୍ ଜହ୍ନ ମାମୁ ଟୁକେଲ ଗୋଟେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହରିଆ କର ଆରାମରେ କହିଦେବ ନା ବାଟର ଡାଲ କୁରିଆ ବାପେ ପୁଏ ସବ ହରିଆ ହଁ ଏଇଟା କଏସ ନଲିଲ ଆଗ କନ୍ୟା ଦାନ କଲେ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ହିତେ ଦେବତାଙ୍କର ହିତେ ଆଗ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟିଣ ବାବୁ ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କାଳରେ କାକାଣା ବାହାରିଥିଲା ବିଷ ବି ବାହାରିଥିଲା ଅମୃତ ବି ବାହାରିଥିଲା
तो अमृत को दानव माने छणे नहीं जाइथिले हाय गो तो सेही समय गोलक बिहारी विष्णु चिंता कले हाँ दानव माने जदि अमृत खाई देबे बोले पृथ्वी प्रलय हो जिबा हाँ। बोले आ मोहिनी रूप धारण कले हाय गो नारी वेश धारण करी करी हाँ। मोहिनी रूप धारण करी करी से अमृत को आनीथिले आनिथिले तो गुटे बुंदा अमृत खाई देथिला ना गुटे दानव हाँ तो से दानव जेते बेले खाइला बोली कर भगवान जानी पाइले एते दूर से अमृत गिली थिला ना गुटे दानव ता टंटी को काटी देले बुझी पारुछ हाँ हाँ से दानव राहु बोली कर तो से राहुटा अमृत खाई साइतिला तापर टंटी को काटी देले से अमृत को जेते बेले नारायण आनिछन समस्त अमृत बाटी कर देवगण माने भोजी करी कर खाइथि जेटा केन पुराण ने प्रमाण আছে সে কথা ফের কহব पूरा ওই এগো গীত আমার गीत गाई देले तो हला पुराण तुमको नहीं, कहा আমার ওড়িয়া ভাষা না পদে লেখা আছে মাছ মারি বলে উড়া দেখাবো এন্তি ন দে বাবু কেন বাট তারে আমার মোর ডলি ফানি বাবা জানি হেসি গে पाखे पाखे माछ पाखे पाखे माछ এন্তা গীত গেলে পুরাণ দেখাবার পর যেটা মাছ মারলে উড়া চিনাছ গীত গেলে পুরাণ आगो अमृत खाइन बनी रे विवाह संपूर्ण हेला विवाह संपूर्ण हेला आगो हरि वंश हरि रस विभीषण लेखिला तुमर मुहे ने तो टोपे माछ বিহা শেষরে তুমি অমৃত বান্ডি খাই দিলে हाँ समस्ते देवगण माने তাহলে ইহা আম आया এবে নিও ন গো মাই মতে दांत देखाले रे हुए নিও গো ধন आम घर के आसना हमें पूरी कथा पचराम जे से माने हमको केचड़े छ हमें से माने दुईटा हेले हमें हमें गुटे हेले से माने दुईटा कहबार দেখা তো हमें आउटे पिला के कथाटे पचरा हाँ हाँ मते तो लक्ष्मी विष्णु का विवाह पचरा से माने तो कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म अवतार हाँ हाँ হয় গো স্বরূপী শ্যাম ঘন তোঠানে নাই নমন মঠানে মনে নাই নাই বিলকুল নাই আছে গো মাই তুমি যদি হেতে ভাবি দিতে বলে মতে চন্দ্রসেনা হাসি টেকি দেলো কাই করি ইহাতে এতে জন সমাজ অছন আমার গোপপুর রে তুমি যদি মোর ঘর কে আসলা বলি কর সমস্ত জানলে মতে কেতে কেতে ভাব প্রীতি গো মাই কেতে কথা তোমার লাগি কথা শোনা ভাব প্রীতি আছে আছে মন আছে আছে গো মাই মন নাই না ই আমার গাহা লোকে জানলে মতে বাবু গো কেতে করবে হিনি মান আরে বিগা তার বন্তি বনালা তার তো গোগস্টনে রহুতিলা যে স্বামী অন্য থিলে কানা স্ত্রী অন্য পুরুষ করবে হান্তি বলবে লোক খুশি হবে আর ও যাতে যে না জলু যাবে ভগবান আপু ই আমার গাহা লোকে জানলে মতে মতে পিলা গো কেতে করবে হিনি মান ইয়ে মোর স্বরূপীরা শ্যাম ঘন নাই ছুইব না তোঠানে নাই নমন হয় গো স্বরূপীরা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই নমন আছে গো হয় গো স্বরূপীরা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই নমন আর কাহা লোক জানলে মতে কেতে করবে হিনি মান কাহা লোক জানলে মতে কেতে করবে হিনি মান হয় গো স্বরূপীরা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই নমন স্বরূপীরা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই নমন
কেতে ঝুরমুর আছে মাই গো হয় গো কৃষ্ণচন্দ্র বলি করি আকু তো নাই ঠকবা নাই ঠকবা সত্য করে তো নাই ঠকবা হয় গো কৃষ্ণচন্দ্র বলি করি আকু তো নাই ঠকবা গো আকু রাধা কৃষ্ণ কথা রাধা কৃষ্ণ বিবাহ কাহে যে খালি লক্ষ্মী বিষ্ণু বিয়া হইতিলে কি রাধা কৃষ্ণ বি বিয়া হইতিলে যে মতে তুমি লাইন মারি আসিছ না এটা মুই না কিছু সম্পর্ক নেই থিবার পর্যন্ত তুমি মোর সঙ্গে কেনতা আসিছ মুই তো সম্পর্ক চন্দ্রসেনাঙ্কর ঘরণী হ্যাঁ, তুমি হ্যাঁ। যদি প্রকৃতি মতে বিবাহ হইছ বলে যদি আমার जोड़ी बनी पारे नहीं को पीड़ा होय को कृष्ण चंद्र वाली करी आपको तो मैं साको आसा নাই ঠকবা নাই ঠকবা নাই ঠকবা। एको राधा कृष्ण विवाह ताने दे एको हजल्दी रंग हल्दी जन जीवा कानपन ए हजल्दी रंग हल्दी जन जीवा कानपन कोई को सुरुपिला श्याम गण उठाने नहीं नमन सुरुपिला श्याम गण उठाने नहीं नमन সিড়ি গন্ধলা রে বুড়ি প্যান কে পড়গাও এ হে সিড়ি গন্ধলা রে বুড়ি প্যান কে পড়গাও ওরাতে ঢিলাইলা আরে ছানি সুগা বরি গো না ধাঙ্গেরি ছানি সুগা বরি গো না ধাঙ্গেরি আরে তুমি আমি না চুতিলে হয়রে দন হয়রে সানি হয়রে আরে মেহজি कि चानी सुका मोरी रे ना भांगरी चानी सुका मोरी रे ना भांगरी বস 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 রে ননি বস ওটা টঙ্কি গোটে ধরি করি বস 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 রে बाबू गो নাই গো राधा कृष्ण जेते बेले कि तुम्हें कहे बनो राधा कृष्ण प्रकृति কেন জায়গা রে বিয়া হইতলা কে भल पाउथिले से माने विवाह करिथिले कि नहीं करिथि से कथा मते टिके बुझे कर कहे এতি লাগে আমি দুই तुम्हें मते नहीं कह कर भाग दिलो ମାଇ ଗୋ ଆଗ ମାଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେବଳ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଟା ହେଲା ମାନେ ବାଲ୍ୟ କାଳର ଛୋଟ ପିଲାର କଥା जे केनता भाव रहितला केनता भाव रहितला? मोर बिहाती जनता हेइथिला मु तुमको बढ़ी कर कहबी तमर विभाती आमे विवाह कले कली जगरे रुखावती अनेक प्रकार द्रव्य लागसी टेंट हाउस लागसी मोड़ो कहती बने थिलो एंता डालकुरिया आड़ी थिलो कि एंता बड़ बड़ टेंट हाउस लगे थिलो सेंता ठीक मते जनता पचे थिलो काहे भुजी तुमे करिथिलो तमर आड़े केते जण थिले आमर आड़े केते जण थिले काना को आनी कर भुजी करिथिलो सब कथा मते जनता मुई बुझे कर कहली तुमे भी বজার কথা ছাড়ি দাও না নেলে বজার কথা তো হনি হলে আমি তুই লোক বজা নে মু বলছিনি যে ছাড় तुम्हें भी ठीक सेंता मते नहीं राधा गो। कृष्ण विवाह कथा जे मुई भेल नहीं जाने कि पुत्र दिन को धन कि लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी मुड़ा गाँ के देखला के सोर लागी गला जे पुत्र दिन लक्ष्मी कर विवाह बोले चरित्र लक्ष्मी पाखर जन्म हिचर राधा मते भी राधार कथा सब लागला पत्नी दिन কালকে বে রাধাপুর যে মু যেহেতু লাগি কালি কথা শুনে सत्य गो जे पहला परिवार सत्य करो ई कथा कहले मु तो घर के न नहीं तुम्हें कहता सत्य करो नहीं नहीं हमें कहा को सत्य करि पारिबो ना শুণ শুণ পুরাণ মিত এটা রাধা কৃষ্ণ কর বিবাহ চরিত গো শুণ শুণ পুরাণ মিত काना हिचे শুণ শুণ পুরাণ মিত এটা রাধা কৃষ্ণ কর বিবাহ চরিত গো শুণ শুণ
आठ जन आमर पक्षर 8 जन बाल्यकाल विवाह कला बेले आमे जवान होकर बिहा नहीं करी हय हय छुआ छुआ थिला बेले बाल्यकाल बेला राधा कृष्णंकर विवाह चरित्र शास्त्र रे अछि ଆମେ ଦି ଲୋକ କେତେ ଧରିଛୁ तो तुमर पक्षर 8 जन आमर पक्षर 8 जन हेले हां तापर काना हिचे काना हेतिला आगो बटमूला भरन लागो क्षमा सला विधवाइला बटमूला भरन लागो क्षमा सला विधवाइला आगो सने भुजी चली तिला ददी घृत त सुन सुन पराणित एटा राधा कृष्ण कर विवाह चरित मैं सुन सुन पराणित बटुमूला भरला क्षमा सला विधा मारिथिला तोमर सला हेले क्षमा ने हां हां द्वापर जुग आउ सेने भुजी काना खाइ दिनु काने भुजी खाइथनु अमृत दधिकृत ह दतिग्रत गो अच्छा तापर काना हेतिला काना हेतिला आगो चारि में गो खबहल तो गो दुकाबती तारा गणत रुकावती तारा गणत चारिटा मेघ परे चारिटा खंब हेतिले आ तारा गण मने रुखा अवती करी दीप हिसाब रे जलिथिले माई गो आवर्तक सावर्तक द्रोण पुरस्कार चारिटा मेघ चारटा खंब हेले रुकावती 200 लक्ष तारागण ऊपर केतेटा तारागण अछन 200 लक्ष तारागण आसिक रुकावती हितिले सखा ठाणी सामंत गणिले तारा मधु बाबू नामे डरी रे गोला 5 क्लास बही रे लिखा अछि कलार समारोह हमर आज्ञा कोड़ी कोड़ी भारत मत प्रदान करछ से 8 जन नाम मने कहबो बोली जा हां कह तमर आडी 8 लोग के थिले और हमर 8 लोग के थिले राधिका कोमला विशाखा चित्र इंदुरेखा इंदुमती सुमिधा अंत अंत करे बोली 8टा सखी थिले अष्ट सखी कृष्ण सुबाहु गोपाल सुदामा हाडू हाडू मधुमंगल सुबाहु अंता करी भगवान चारु माने बाल्य सखा जेंता कि वृंदावन गाव चरुथिले तांकर 8 जन आ राधांकर सखी 8 जनंकर सहित से अष्ट सखी और अष्ट सखा संग अष्ट सखा सहित मिठी बिसी 8 जन 8 8 16 जन हेतिले आ विवाह समापन से माने बाल्य काल रे करिथिले अच्छा 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 रुखा नारदंक बिना भजना गो सुभतिनी पुर पुनाद गो सुभतिनी पुर पुनाद इने भुजी चलिथिला दति घृत त सुण सुण पराणित भंगे दे ती हेले भंगे दे माई गो आगो माई ओ पिला एबे तमे जाना पतरालो मुई कहली मुई जाना कहली तुमे कहलो एबे मते घर के नियो पूरा झील कर देबे नेले यार केते कथा आसी जबाई तीने जे कोई की बात पथन कान्हू कहेब तुमे जे रसिया पिला रसिया पिला कान्हू कहेब तुमे जे रसिया पिला द्वापर जुगरे स्कूल नथिला कि मास्टर नथिला से पाठ पढ़ार कथा पत्र से पाठ में लेखिन नहीं थिले हाँ द्वापर जुगरे स्कूल नथिला कि मास्टर नथिला नथिला केमिति पढ़िल के नंबर बना कानू कहेब तुमे जे रसिया पिला
ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହିସାବରେ ହିସାବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଠ କିଏ ପଢିଥିଲେ କିଏ? ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁগে ତୁମେ କାହା ଘରେ ପଢିଥିଲ ହଁ ହଁ ତୁମ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ଇହାରେ ସିନା ସ୍କୁଲ ମାନ ହେଲା ଆଗ ପୂର୍ବରେ ଆଶ୍ରମ ମାନେ ଥିଲା ଆଶ୍ରମ ନା ସେ ପଢଲ କି କେମିତି ପଢଲ ହଁ ତୁମର ଗୁରୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଥିଲି କି ବିଦ୍ୟାଟା କେନୁ ଜନ୍ମ ହେଲା এই কথা কহব আর শেষর কথা কহব বলছিলি যে তো পাঠ তো শেষ নেই হেবা তাহলে সখা যে শেষর কথা নিয়ে দ্বাপর যুগ এটা କିଛି କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ଶେଷ ହି ବି ଯାଇଥିଲା କି ନସୁର ଚୋରେ ନେଇଥିଲା କାଣା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେଟା দ্বাপর যুগনে তুমি কেতে ক্লাস পড়িছ তোমার গুরু কে যদি পাঠ পড়িছিল বলে কেন স্কুল সার্টিফিকেট সব দেখালে তো আমি চাকরি বাকরি বেশ করবারে বলি করে সেই হিসাবে ও কৃষ্ণঙ্কর বিদ্যা পঠন পড়িছ ହଁ বলে মোর পাঠ পড়া কথা পড়ছ ହଁ ଆଉ ସେ আগর କଥା ବି ପାଠ ସୃଷ୍ଟି କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ତମେ କେନ୍ତା ପଢିଥିଲ ସେ କଥା ମିଶି କରି କହ ନାଇଁ ଗୋ ପିଲା ନାଇଁ ପିଲା আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণ গো মাই আগ যাহা পচারিল দেবী বুঝাই আগ একাদশ স্কন্ধ ভাগবতর সুখ পরিচিত কলে বচ্চার জয় মহাগোচর বাণী পণ্ডিত শুনিবে গো প্রফুল্লিত হেবে বিদ্যা জন্ম কাহানি রামাবর সধীরে শ্রবণ কর মাই গো শ্রী সত্য যুগরে যেতেবেলে শূন্য শূন্য মহাশূন্য কেহি বি নেইথিলে କେହି ନଥିଲେ তো সে সময় কাଣା হইতিলে শূন্য বিপটে থিলে কেবল আদি এবং অনাদি পুরুষ ନାଦି ପୁରେଶ ତାଙ୍କର ରୂପରେଖ ନାହିଁ କିଛି ସେଥି ଲାଗି ଗୋଟେ ଅଲେଖ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ସଖା ରୂପରେଖ ନାହିଁ ହେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦେ ହୋଇ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ହେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦେ ହୋଇ ଅନାଦିଙ୍କର ରୂପରେଖ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଆକାର ନାହିଁ କିଛି ମାପି ପାରବାର ଲୋକ ନାହିଁ নিরাকার ତ ନିରାକାରଙ୍କର ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗରୁ ଡାହାଣ କହିଲେ ଯେନ୍ଟା କି ଖାଇହା ଖାଇ ଅଙ୍ଗରୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେସନ୍ ଆଉ ବାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗରୁ ନାରୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେସନ୍ ତ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ଭଗବାନ କାଣା କଲେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ମାନେ ଅଙ୍ଗରୁ ସେହି ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ତ ସେନେ ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ 10 ଅବତାର ମୁଁ ବାହାରି କରି କହିନି ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ସଖା ତ ହେଗ୍ରୀ ରୂପରେ କାଣା କରିଥିଲେ সেই সাতটা মানে বিদ্যা ধর্ম কর্ম যেনটা কি শান্তি দয়া ক্ষমা এটা মানকে সমকে নেই করি হেগ্রিব কানা কলে লুচে কি দিদি হেগ্রিব দানব দানবর না আসলে হেগ্রিব রাক্ষস রাক্ষস হেগ্রিব হেগ্রিব বলি করি গুটি দানবর নাম তো সেমানে কানা কলে যেতেবেলে মানে বান্ধা লাগি যাইছ বেদপতি ব্রহ্মা স্বয়ং আসি করি নারায়ণকে কহি দিলে তো নারায়ণ যেতেবেলে কহি দিলি আগ শুণ শুণ রাধা মাই দেই করি মন ব্রহ্মা বিষ্ণু পাখরে মিলিলে বহন তো বিষ্ণুঙ্কর পাখে যে ব্রহ্মা কহিলি বেদ পাঠ ধর্ম কর্ম যেনটা কি মানে ধর্ম সত্য জিনিসটা সবু বান্ধি করে হেগ্রিব দানব বান্ধি করে রখি দিতে বলি মানে বিদ্যাটা জন্ম হয়েছিল অনাদিঙ্কর ডাহাণ অঙ্গরু হেলে বান্ধি করে রখিলে হেগ্রিব দানব তো প্রভু কানা কলে আহা নিজ অঙ্গকু দেখ মাজা যে করিলে ধনুর টঙ্করে দেখ শির যে কটিলে তো নারায়ণ কানা কলে হেগ্রিব দানব সহিত যুদ্ধ কলা সময় তো হেগ্রিব তো বরদান পাইছিলে যে মোর পরি এখা হেগ্রিব হইতিবা সে মতে মারি পারবা বলি বরদান পাইতিবা
তো নারায়ণ যেତେବେଳେ হেগ্রিব সহিত যুদ্ধ করুছন ହଁ। যেতে অস্ত্র মারলে বি চক্র পঠালে বি যাই করি তার হেগ্রিব মৃত্যু দানবক ନାହିଁ। নেই মারি পারুছে আচ্ছা তো প্রভু যেତେବେଳେ ধনুরে টঙ্কার করে মানে বাଣ সন্ধান করুଥିଲେ সেই সময় কাଣା হেলা প্রভুঙ্কর সেই মানে সুতাটা ছিড়ি গলা ଆଉ ହଁ, ଟଣ୍ଟିଟା ଧନୁ କଟିଗଲା। ଟଙ୍କର ଛିଡ଼ି ଗଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟିଗଲା ବୋଲେ ହେଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଥିଲା ହଁ ହଁ ଆଗ ହେଗିରି ମୁଣ୍ଡାଣି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବନ୍ୟାସ କଲେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ବିଦ୍ୟା ଉଧାରି তো প্রথমরে মানে ସେହି ଅନାଦି ପୁରୁଷ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ବାଟିଥିଲେ ମାନେ ପହଲା କିଏ ପଢିଥିଲେ କିଏ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା ଆହା ଦେବତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଜାଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ପାଠଶାଲା ଥିଲେ ଜାଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ପୁରୁଷ ହେଲେ କି କିଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ବୃହସ୍ପତି ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତେ ତାପରେ ପାଇଲେ ଭାବିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ବୃହସ୍ପତି ତ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାର ଜନ୍ମ କଥା କହିଦେନି ତ ବିଦ୍ୟା ତ ଶେଷ ନେଇ ହେବା ତାର ସକା କଲିଯୁଗ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ହେବା ଏବେ ମୋର ବିଦ୍ୟାର କଥା ପଚାରିଥିଲ ତୁମେ କେନ ପଢିଥିଲ ତମେ କେନ ପଢଲ କେତେ କ୍ଲାସ ପଢୁଛ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରଛ କୃଷ୍ଣ 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 ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଚରଛ ଏ କଥା କହ ହେ କୃଷ୍ଣ ତମେ କେତେ କ୍ଲାସ ତୁମେ ପଢିଛ କେତେ ପାଠ ପଢିଛ କହ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କଥା କହିଲେ ଯେ ହଁ ଏତିର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆହେ ଦାମୋଦର ଶୁଣିବେ গণে নারায়ণ রুদ্রে অম্বিকে ভাস করে তথা ভিন্ন ভিন্ন নকর্তব্য নমস্তে পঞ্চদেবতা শুণ শুণ সজনি গো দেই করি মন শুণ শুণ সজনি গো দেই করি মন আহা দেই করি মন ধীরে ধীরে প্রশ্নকু উত্তর দেবী মো বিদ্যা পঠন যদু বংশে জন্ম আম্ভে রাম কৃষ্ণ বেনি অবন্তে নগরে গলু সুরথঙ্কু ঘেনি শান্তিপনি পণ্ডা গুরু সেঠারে ଥିଲେ ତିନି ଦିନରେ ଦିଆ ଯେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା କଲୁ ଆମ୍ଭେ ଆହା ଇଚ୍ଛା କଲୁ ଆମ୍ଭେ ଗୁରୁପତି ବୋଲେ ଆମ୍ଭ ମନ ଚିନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଆଣି ମତେ କରିବ ପ୍ରଦାନ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ମୋର ଦେଖ ସିଧୁ ହରି ନେଲା ଗୁରୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ କି ଭଲା ଗୁରୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ କି ଭଲା ধীরে ধীরে ମାଇ ଗো ବାବୁ କୃଷ୍ଣ କେନେକେ ପାଠ ପଢି ଯାଇଥିଲା କଥା ପତ୍ରେଛ ଶୁଣବ ଏ ଗୁଡୁ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଲରାମ ଆଉ ସୁରଥ ସୁରଥ ହେଲେ କି କିଏ କଂସଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ସୁରଥ ସୁରଥ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରକେ ପାଠ ପଢି ଯାଇଥିଲେ ଅବନ୍ତୀ କାହା ଘର କୋଉଠି ଅବନ୍ତୀ ନଗରକେ ମାନେ ଶାନ୍ତିପନ୍ନୀ ଗୁରୁ ଓ ତୁମର ଗୁରୁ ହେଲେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଁ ଆଉ ଶାନ୍ତିପନ୍ନୀ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ତାଙ୍କର ଘର କେ ଅଙ୍ଗିରା ପାଠ ମୁନି। ପଢି ଯାଇଥିଲି
तो जेतेबेले शांतिपनींगर घर के कृष्ण पाठ पढ़ी जाइथिली अच्छा अच्छा 3 दिन केवल सब विद्या ग्रहण कर देथिले प्रभु तो जेतेबेले 3 दिन पढ़ी देथिली तो दक्षिणा जेतेबेले समय आई गला सखा अच्छा अच्छा तो भगवान निजे जांची कर कहले दक्षिणा काना मागुछ प्रभु माने गुरु काना मागुछ भाई तो गुरु पत्नी काना कहले हमको कोनोसी धनरत्न हीरामती मानिक दरकार नहीं प्रभु कृष्ण केवल मोर 5टा पुत्र सिंधु हरि नहीं छी से 5टा पुत्र कानी कर देबो तुम्हें उद्धार करो भाई हाय हाय अच्छा 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 आहा मातांकर कथा सुनी से प्रभु प्रभु मातांकर कथा सुनी प्रभु नारायण संजीवनी पुर रे दे करिले गमन जम ठार 5 पुत्र आनी देले आहा पुत्र आनी देले गुरु पत्नी आगरे दे समर्पणा कले देखी तो समन हेले गुरु माता होइले देखी करी गुरु पत्नी आनंद होइले 5 पुत्र मरी आनी करिले प्रदान आनी कइले प्रदान हरिवंश ग्रंथे माई रही अछि जानो हरिवंश ग्रंथ रे रही अछि जानो माई गो तो कृष्ण पाठ पढ़ी शांतिपन्नी गुरुगर घरे आउ प्रभु 3 दिन रे विद्या समाप्त करी करी गुरुंगर पुत्र जे कि सिंधु हरि निथिले संजीवनी पुर बेले जमंकर पुर जमपुर के जाई करी प्रभु गुरु पुत्र मान को आनी करी प्रदान करथिले गुरु माता रे गुरु दक्षिणा हिसाब तांकर पुआ मान को तांकर पुआ मान को देथिले गो माई तो मुई भी गुट आउ गुट कथा पतरामी आगुरे पथरा मते हाय हाय ई पिला खाली हिसलिया लेखि लागछि ना मुई गुटे पथरा से गुटे पथरा काना काना एक मिनट काना ना माई गो कि पिना मोहनी लगई देला देला हमर केन गा बोले सोलबन तुम्हार गान ना सोल बंद्र फूलबंद्र। रसिया पिला सोइमिति जे रसिया पिना पिला पिला मोहनी लगई देला हे बाबू मोहनी लगई देला रसलता हमर समिति बाबू गो रसिया पिना हरि हे समिति बाबू गो रसिया पिना से हंसी देला ननी हंसी देला से हंसी देला ननी हंसी देला देखा चाही करता दुईटा दिन हंसा हंसी होइछ दिल এরে কথাটা বিগিরি গলা সমিতি বাবু গো রসিয়া পেরা কি সমিতি বাবু গো রসিয়া পেরা माई गो मुई भी तुमको गोटे कथा पत्रा में কিষ্টা পচরেব काना पत्रा में जानिछो কানা পচরেব सखा बाबू श्याम सखा तमर सांटा नहीं धर सखा এ বাবু কি পিলা এ দেখো ইনতা ভাবরি সরি মানে माई गो कहंती कन्हाई सुण गो माई
কুম্ভে তুম্ভে জলানি তুম্ভে মতে বুধে ইচ্ছা পুরি গো রাম বড় কথা কহ মধ্য তুমি কলম কোন কହୁଛ তুমি কাজ আছে ललिता विशाखा चित्र इंदु रेखा देमना जो तो जमुना के गाधी गला समस्त कहथिले का बोलबे का बोले ए विशाखा हे राधा गाजला गाटे नहीं गादपुरी राधा गुटे दु चारिटा असतेनता बोला समस्त असती पण होई सखा पुणी जदि नपुंसक बिया हेइ छन मोर माई पिला छुआ जदि पाई छन बेले केनार भूति करी जाई छन ए कलंकिनी हेइ छन तुमर साहस केते हेला मते कलम किनी हवा लागी पुणी मते कहउछन जे दु चारुणी बोली कर आगो मते हेला जर आगो नारी बर बैद किए होइला मते हेला जर आगो रामा बर बैद किए होइला किए से कहिला जलाण भला किए से कहिला जलाण भला सती पुण रक्षा हेला गो दीदी कहे बादे दई फेरिया सता को हाथ दरबार हे प्रभु नारायण तुम्हें तुमर लागी जहाँ आज मुई ई गोपपुर रे तुमर लागी बदनाम हिच तुमर पाई मते कलंकिनी बइले तुमर पाई मते दुचारुणी बइले आउ शेष के आज तुमे मते कहि देला धन्य 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 कलाकार नाई गो तुम्हें निजे प्रीति भाव प्रेम भाव रखी करी मते एंता कथा पचरुच तो मुई तुमके केंता कर छाड़ी देमी तुम्हें जदी नपुंसक बियाही छ माने पिला छ नहीं पाबा पिला छो मते जदी पिला छुआ पाई छ गो माई तांको नाम मने का ना ना सुनबो आर के नाडू पाई छ आर गुटे कथा सखा कृष्ण के जते बेले जोर हेउथिला तो सतीपण रक्षा बोली 108टा कोणा थिला से माथियारे बाकी कोणाती केंता नहीं गल्ला आर गुटे कोणाती केंता झरला जे ई कथा भी कहबो आगो क्रोधे राधिका बोलंती बाणी गो पचारिल जेबे गो बाबू मो बिहा पुणी आगो घुस भानु बोली मनी जता तातो आगो घुस भानु बोली मनी जता तातो ई गोपपुर तांको घर मतरा जे बाबू गो बरियाणी चंद्रसेना आगो सुर विजय ऋषि गो वेदी रे बसिण वेदी साले कहले वेद वेदी साले गले सुनो ए पुराण ज्ञान सुनो ए पुराण ज्ञान माई गो जेते बेले वृषभानु राजा मते पाली पोसी कर बड़ कले बड़ करिथिले मोर विवाह बयस हे गला हां हां चंद्रसेना के वर्ण करी कर मते आनिथिले आ विवाह करिथिले करिथिले आको विवाह हे गली कर्णाटपुर भेटिली सुपक पिता मोहरम क्रोधे मते देले गो साप्य साप्य आको पुत्री कहेबु 16 बरस जेता परे जमी बसत सुत तेनु करी मुई पुत्री कहेली मा पुत्री कहेली तेनु करी मुई पुत्री कहेली
নীল বরষ পিতা কহুছে মোর গর্ভবাস 16 বর্ষ কই কি বাপ ধন কলা কাণ্ড হয় কি রাধা মাই গো মোর বাপা লগে যেতেবেলে মই চন্দ্রসেনাকে বিবাহ করিবার আশীর্বাদ নে বাকি ও করি সুপকর্ণ দিয়েছিল আশীর্বাদ নেই দিকে মতে অভিশাপ দেতে কাঁ বলি তুই কেনতা মতে নাই কই করি বিয়া হলু বিয়া হলো যা 16 ବର୍ଷ চন্দ্রসেনা করে বাঞ্ছনি করথি বান্ধনী করଥିବ মোর বাপাঙ্কর অভিশাপর কারণরে কেবল রাধা 16 ବର୍ଷ চন্দ্রসেনা করে দিলে বাঞ্ছনি করে হ্যাঁ, যদি হ্যাঁ। বাঞ্ছনি করথিলে কাইলা হ্যাঁ হ্যাঁ মরি যিবাটি সে সারে সারে বলি কইলে মোর বাপাই গুটে জায়গা কি গলি গো পাইলা হ্যাঁ হ্যাঁ আগো মরি ভদ্রা নদী কূলকু গলি বাটরে ভেটিলি নীলমাধই কৃষ্ণ বলি করি ন জানি সহি গো গুপতে পিরতি করি গো মোহে মোর সঙ্গে মনে পড়ুছি আগ তুমর সরু মতে গো দুইটি সন্তান আগ তুমরে তরু মতে গো দুইটি সন্তান বুঝি পারছ হয় হয় মোর পুয়া মন করে না কাকা না আগ প্রবর প্রবীণ অটে তাঙ্ক নন্দ অটে তাঙ্ক মানিচ মহেন্দ্র অটে তাঙ্ক নন্দ অটে তাঙ্ক মুই তো পাইছে দুই সন্তান মোর কথাকে মন দই শোন হরিবংশে পুরাণে প্রমাণ মোর কথাকে মন দই শোন নবরাত মা আদি কে কবলে বসি গাদি আগ 200 গোটি ভারত মুদ্রা করিলে অর্পণ এটা কাই চিরর তো লাগবে যা চিরর গানা গাই দিবি সহজে কো হেবা না 200 টঙ্কা আগ 50 কোটি ভারত মুদ্রা করিলে অর্পণ কুশলরে রখিଥିବେ প্রভু নারায়ণ নারায়ণ আগ দুঃখ যাই তাঙ্ক সুখ পরাপত ହେଉ আগ দুই আখি দেখুଥିବେ প্রভু নারায়ণ ডমরু মোহন সমিতি নামরে বাহারে দিও মাগো বাহারে দিও মাগো সমিতি নামরে বাহারে হুলা হুলি হো বাহারে হুলা হুলি তাঙ্ক নামে দিও হুলা হুলি এ সভারে যাও যে উছুলি তাঙ্ক নামে দিও হুলা হুলি এ সভারে যাও যে উছুলি ଓହୋ ସେଥିର ଲାଗି ତମେ କୃଷ୍ଣ ଆଡୁ ଦୁଇଟା ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଛ ହଁ ତୁମର ଆଡୁ ଦୁଇଟା କାକା ପୁଅ ନା? ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମାରିଚ ମାରିଚ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ପ୍ରବୀଣ ଏବଂ ପ୍ରବର ଆଉ ଆମେ କାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କେନା କହିଲା ନା କହ ନା କହ ତ ମାଇଗ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ଜ୍ୱର ଆଣିଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ଜ୍ୱର ଆଣିଥିଲା ସତୀପଣ କେନ୍ତା ରକ୍ଷା ହେଲା ଯେ ଏଇ କଥା କହ କି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ ଶୁଣ ସୁଜନେ ମଟେଇ ମନ ପୁରାଣ ହୋ ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ପୁରାଣର ବିଧାନ ହୋ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ बालिका अंगरू अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन करते एक बार हरि हरि बोल मास सती विद्या प्रदान करते एक बार हरि बोल
ମା ବାପାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଭଲ କି ପାଠ ପଢିବ, କୁରକୁରି ଜମାରୁ ଖାଇବନି। ହେଁ ଯ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ତ ରାଧା ରାଧା ତୁ ଚାରୁଣୀ ବୋଲି রাধা তু চারুণী বলি গোপে উড়ুছি বানা নন্দর বেটা কালিয়া সোনা নাই মানুছে মোর মনা নন্দর বেটা কালিয়া সোনা নাই মানুছে মনা রাধা দু চারুণ